एफिसियो पुस्तक उपर आलोचना करुवा भाई माने। हाँ एफिसियो पुस्तक एफिसियो पुस्तक रे केते अध्याय अच्छी भाई माने 6 अध्याय अच्छी। एफिसियो पुस्तक किए लिखिछंती? एफिसियो पुस्तक कोट लेखा जाइछि? कोट लेखा जाइछि रोम रे जतले से बंदित्व अवस्था रे रहउथिले से समय लेखा जाइछि। तेबे प्रेरित पाउल बंदित्व अवस्था रो केतटा चिठा लिखिथिले? सेमते सीओ टाका गोटे लास्ट टाका टिके एमओएन आड़को आइब सबू सीओ टा एफिसियो फिलिपियो कलसियो तापरे एमओएन बोली नहीं कि सबू सबू कॉपी कले केमती हेबो। तबे 4टा चिठा कोट लिखिछंती पाउल। ए 4टा चिठा को कौन बोल कह जाए? ये 4टा चिठा को कौन बोल? 4टा चिठा टाइटल कौन? बंदित्व चिठा। पाउलंकर एटा को इंग्राजी भाषा रे कौन बोल कह जाए? इंग्राजी भाषा रे कौन बोल कह जाए? द प्रिजन एपिस्टल। द प्रिजन एपिस्टल किबा एपिजल। किसी लोग एपिजल्स बोल कहते, किसी लोग एपिस्टल बोल कहते। माने चिठा or letter. How many letters Paul wrote from his prison? Philip, how many letters he wrote from prison? 4. What are those? Number 1. Number 1. Tell me. Number 1. Ephesians. Number 2. नहीं Paulo no. Number 2. Colossians. Number 3 Philippians. Number 4 Philemon. Philemon कौन सेटा? Philemon। इंग्राजी रे ताको Philemon बोली कह जाए। कौन बोली कह जाए? Philemon। ठीक अच्छे। तबे ए 4टा चिठाओ प्रेरित पाउल कौन करथिले ना लिखिथिले। हाँ नहीं है ठीक अच्छे। हो ठीक अच्छे ठीक अच्छे। तो तबे गत क्लास रे जितले आमे द्वितीय थेसलोनिक पुस्तक आलोचना कलु, द्वितीय थेसलोनिक पुस्तक को विषय रे विशेष कर आलोचना कलु आमे भंड ख्रीष्ट। हैं भंड ख्रीष्ट बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट साक मु तो मान को देउथली। भंड ख्रीष्टर आविर्भाव केते बेले हबो? जेतले मंडली राजर हेब, जेतले बाधा देउथिबा व्यक्ति दूरीकृत हेबे सेतबेले भंड ख्रीष्ट से जो विनाशर संतान कोन हेबे लिखा जायछि प्रकाशित हेबे बोली लिखा जायछि। तेबे बाधा देउथिबा व्यक्ति को अनेक लोक माने सरकार बोली भाबुचंती। से समय सरकार ताको बाधा दो बोली कहउचंती। आउ किछि लोक नहीं नहीं आउ किछि लोक कौन बाधा दो बोले कहउचंती? दूत माने। वेरी गुड। दूत माने के किंतु सरकार केबे भंड ख्रीष्ट को बाधा देबो नाही। मु प्रमाण तुमको देइछि। कोठु? माथ्यू पुस्तक 4:8 पद। 4:4 ना 4:8? 4:8 पद मु कहिछि। तापरे दूत माने मध्य कौन कहि परिबे नै? भंड ख्रीष्ट को बाधा दे परिबे नाही। कारण कौन? जिहुदा 1 अध्याय 9 पद रे मिखाएल दूत कौन करछंती ना शैतान से तो युक्ति तर्क करछंती किंतु ता किछि करि परिबे नाही। तार सीमित तार कौन अछि? सीमित शक्ति। किंतु गोटे जणे व्यक्ति से माने शैतान को बा भंड ख्रीष्ट को प्रकाशित होकर बाधा दे परिबे से होचंती परमेश्वर निजे पवित्र आत्मा आ ख्रीष्ट। हला कि भाई माने के ख्रीष्ट ईश्वर बा पवित्र आत्मा आ पवित्र ईश्वर जड़े व्यक्ति को से समय व्यवहार करेंगे का व्यवहार करेंगे
भंड ख्रीष्ट को प्रतिरोध करबा पाए जड़े व्यक्ति को से व्यवहार करूचंती से व्यक्ति किए वर्तमान पवित्र आत्मा माने प्रकृत रे पवित्र आत्मा का ईश्वर पवित्र आत्मा के किंतु वर्तमान जगत रे जड़े व्यक्ति को से व्यवहार करूचंती मंडली सेटा के मंडली सहित किए अछंती पवित्र आत्मा अछंती पवित्र आत्मा को छाड़ी मंडली नुहंती किबा मंडली को छाड़ी दे पवित्र आत्मा ए माने परिपूरक मंडली अछि पवित्र आत्मा सेठी अछंती यदि पवित्र आत्मा जोटी अछि मंडली सेठी अछि ए माने परस्पर सहित परिपूरक तबे बाधा देउथिबा व्यक्ति एटे काक कुआ जाय छै मंडली को कुआ जाय छै मंडली को काहे की बाधा दउ मंडली काहे की बाधा दे परिबो कारण मंडली ये अछंते पिता पिताकर शक्ति अछि पवित्र आत्माकर शक्ति अछि एवं पुत्रकर शक्ति ख्रीष्ट यीशुकर शक्ति सेठारे अछि मु सेटा तुमान को एक रेफरेंस मध्य देछि नोट थिले भलै थांता किंतु थाउ तेबे भंड ख्रीष्ट से प्रकाशित हेबे मु तुमान को कहउथिली जे मंडली नित हबो मंडली प्रथम रे धर्मच्युत घटिबो बोले लिखा जाय छै ताको रिव्यू करया पाई चाहछि जे प्रथम रे धर्मच्युत को अनेक लोक माने अनेक संप्रदाय लोक माने मंडली को उठे निया जीवो प्रथम रे से कहउछले धर्मच्युत शब्द को राप्चर सहित समान तुलना करूथिबा मु सेटा को रंग सेटा भूल कारण अनेक बाइबल पंडित माने सेटा को रंग बोली कहउछले जर्नल गाइड पास्टर कार्ल बड़ बड़ बिली ग्राहम बड़ बड़ शिक्षक सेटा भूल बोलछंती कारण धर्मच्युत घटिबो धर्मच्युत माने कोन यदि मंडली सेटा ऊर्ध्व को निया जीवा विषय रे कहा जाउ नै बा पाउल कहू नांती तबे कोन सेटा को है सत्य धर्म को परित्याग करिबो सत्य विश्वास मत कोन करिवे एबे भी सत्य विश्वास मत को लोक परित्याग करछंती कि नै करछंती कि नै एबे मते लोक कोन यीशु विश्वास करछंती कि नै एबे मते अनेक युक्ति लोक अछंती जो माने कि यीशु को विश्वास करबा लोक मते विचार हे जाउछन किंतु जो धर्मच्युति शब्द व्यवहार करा जाय छै एटा कोन होछि वर्ल्ड वाइड अपोस्टेसी एटा कोन एटा वर्ल्ड वाइड अपोस्टेसी वर्ल्ड वाइड अपोस्टेसी माने विश्व सारा लोक माने कोन करिवे धर्म मत को विश्वास सत्य धर्म को कोन करिवे परित्याग करिवे क्रिश्चियन बोलछंती यीशु आसीबे बोली कि 2000 वर्ष होई गलानी बेकार कथा है एटा वर्ल्ड वाइड हे जीवो जे भारतर क्रिश्चियन माने छाड़िबे अमेरिका क्रिश्चियन माने छाड़िबे ब्रिटिश क्रिश्चियन माने छाड़िबे अरे भाई ब्रिटिश रे तो एबे कोन होची चर्च जाको भांगी करी कोन करूछंती मॉल करूछंती होटल करूछंती ब्रिटिश सेही देश जाको प्रथम रे यीशु को पाइथिले किंतु एबे से जगह मान रे 150 वर्षर 200 वर्षर चर्च सब को भांगी होटल करूछंती ता माने विश्वास मत कोन होची कमी तबे भंड ख्रीष्ट प्रकाशित हेबा पूर्व कोन हो विश्वव्यापी कोन हो गोटे प्रकार धर्म मत कोन करबे सत्य धर्म को लोक मान कोन करबे नाकर वी डोंट नीड दिस क्रिश्चियनिटी हमको दरकार नहीं से प्रभु दरकार नहीं से स्वर्ग हमको दरकार नहीं क्रिश्चियन लोक माने मध्य विश्वास मत रे थिबा लोक मान से माने मत कोन पथग्रस्त एठी हला के भाई माने सेटा को धर्मच्युति बोली करी कहा जाय छै कोन बोली कहा जाय छै धर्मच्युति बोली कहा जाय छै तबे ठीक अछि राप्चर हबो आ राप्चर केते बेले हबो राप्चर केते बेले हबो 7 वर्ष महाक्लेश परे ना पूर्वरु सेटा वेरी इंपोर्टेंट कारिस्मेटिक लोक माने परे परे कोंती आउरी केते कोसी लोक माने मिड ट्रिब्युलेशन बोलत मिड माने
ट्रिब्युलेशन मझिरे नियाजे बोली कहते आउ केते लोक मंडली को 7 वर्ष जाक क्लेश मध्य देके जीवा को पड़िबो तापरे ही यीशु उठेकी नेबे बोली कहते किंतु आम विश्वास मत बाइबल रे जोटा प्रमाण दिया जायछि सेटा 7 वर्ष महाक्लेश पूर्व बाधा दउथिबा व्यक्ति कोन उठको सेटा भी बाधा दउथिबा व्यक्ति दूरीभूत न होबा जाय कोन होबो नै से अधर्म मनुष्य से विनाश संतान कोन हे परिबो नै प्रकाशित होई परिबो नै तब राप्चर प्रथम रे होउछि तापरे 7 वर्ष महाक्लेश रो एंट्री केतेले एंट्री होउछि 7 वर्ष महाक्लेश बाधा दउथिबा व्यक्ति दूरीकृत हैला परे प्रकाशित 4 रो 1 पद रे कहा जायछि जे एठाकू जोहन तुम एठाकू उठी आस मो एग्जांपल तुमको दउथि आदि पुस्तक 5 रो 24 पद रे हनकंकू जलत्रावन पूर्व उठेकी न्याय करा से मते मंडल प्रतीक आदि 19 रो 22 24 पद मध्य रे लोटो ताको परिवार से कोन करा गला सोदोम और गोमोरा कोन करा गला उठाई के न्याय करा से मते मंडल रो प्रतीक हिरोशिमा नागासाकी रे बम पकेबा पूर्व अमेरिका कोन कला कोन कला तांकर राजदूत मान प्रथम रे डकेला गोटे अघटन घटेरा पूर्व गोटे बड़ विपद जगत मध्य प्रवेश करबा पूर्व परमेश्वर तांको लोक मान प्रथम रे कोन करते साइड कोन करते साइड करते बाइबल रे तार अनेक प्रमाण सब रहिछि प्रकाश 3 रो 10 पद हम देखुछु ए जगत को आमे जो दंड द्वारा जो क्रोधरे से मानको दंडित करबा सेतिर तुमको आमे कोन करबा मुक्त करबा बोली कि लिखा जायछि तो ठीक अछि 7 वर्ष महाक्लेश पूर्वरु कोन हेबो मंडली ऊर्ध्व को उठै कि निया जिबार अनेक प्रमाण सब रहिछि कोन रहिछि अनेक प्रमाण सब रहिछि प्रकाशित पुस्तक को मु डिवाइड कली से दिन के कहबो से डिविजन्सटा को टू को पर्यंत कोन के कहबो I have divided the book of Revelation into many parts. What are those? Please tell me if you remember. 1 ରୁ 3 अध्याय सप्त मंडली विषय रे कहा जायछि एशिया माइनर रो 7 गोटी मंडली ए 7 गोटी मंडली रे 7टा जुग अछि हला के भाई माने तापरे 4 अध्याय रे मंडली ऊर्ध्व को उठै कि निया जाउछि 5 अध्याय स्वर्ग राज्य रे से माने स्वर्ग राज्य रे उपासना होउछि कोठे उपासना होउछि मंडली उठिकी जाउछि साधु माने मिसी यीशु ख्रीष्टंकर सेई कोन सिंहासन सम्मुख रे समस्ते हालेलुया गीत गान करछथि स्वर्ग राज्य रे गोटे प्रशंसा गीत होउछि उपासना होउछि 6 ରୁ 18 अध्याय पर्यंत 7 वर्ष महाक्लेश 6 ରୁ 18 अध्याय मध्य मंडली अछंती कि मंडली अछि कि मंडली नाही तमे स्टडी करी देखो जे मंडली शब्द मध्य 6 ରୁ 18 पद अध्याय मध्य रे मंडली शब्द नाही यदि मंडली थांता तेबे मंडली शब्द मध्य थांता तेबे 6 ରୁ 18 अध्याय मध्य रे मंडली शब्द नाही कारण केते अध्याय रे मंडली को उठे कि निया गला 4 अध्याय रे 19 अध्याय मैरिज ऑफ द लैम्ब मेसो साबको आउरी कोन ब्राइड विल बी गेटिंग मैरिड कोन मेसो साबकोंकर विवाह समय उपस्थित तेनु कोन कन्या अपना को कोन करू सुसज्जित कर कन्या अपना को कोन करू सुसज्जित माने जागतिक भाव रे सुना पिंदिबा माली पिंदिबा ओढ़नी पिंदिबा कजळ लगेबा पाउडर लगेबा काश्मीर स्नो लगेबा आउरी कोन भलो लुगा पिंदिबा भलो चप्पल पिंदिबा किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले कहउचंती कन्या अपना को सुसज्जित करू बी प्रिपेयर्ड with the ornament of prayer, with the ornament of the word of God, with the ornament of evangelism,
with the ornament of soul winning, the ornament of church planting. ହେଲା କି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା? ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଳଙ୍କାର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଳଙ୍କାର, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରିଧାନ କରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କାହାକୁ? ଆମମାନଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତେବେ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଯେପରିକି ଶୈତାନ ନ ଭୁଲାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଚୋକ ପାଇ ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ଚୋକ ପାଇ। ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅ ବୋଲି ଏ କଥା କହିଲି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ମିଳିବ ସେଟା ବୋଲି ଭାବି ଭାବିକି ତୁମେ ବସ। ମଜା କରୁଛି। ତେବେ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସ। ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ହେଲା କି ଭାଇ ମାନେ, a quarter of men left Rome in the year 62 AD, bound for the province of Asia, which was located in what is currently designated as Asia Minor. ତେବେ ଭାଇମାନେ 62 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଛି ଲୋକ ରୋମରୁ ଏସିଆ, ଯେଉଁଟାକୁ ବାଇବେଲରେ ଆସିଆ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି, ଆସିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ ମାଇନର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ? ଏସିଆ ମାଇନର। ଆଉ ରୋମରୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ? କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଏସିଆ ମାଇନରକୁ। ରୋମ ଏସିଆ ମାଇନରରେ ନାହିଁ। ରୋମ କୋଉଠି ନାହିଁ? ରୋମ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଟା କୋଉ ଦେଶ? ୟୁରୋପରେ ଅଛି ରୋମ। ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁରୋପରେ ରୋମ ଅଛି, ରୋମ ଏସିଆରେ ନାହିଁ। ତେବେ ରୋମର କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ହେଲେ? କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ଏସିଆ ବା ଆସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ 4 ଜଣ ଲୋକ, 4 ଗୋଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଯାହା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ରୋମରୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, how many of them? 4 of them. They came with the writings of Apostle Paul. ସେମାନେ କାହାର ଲେଖା ନେଇକି ଆସିଲେ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ନେଇକରି କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ଆସିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରୋମ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା କିଏ ଏଇ ଚିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ରୋମ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଚିଠା ଓ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରୋମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଏଇଟା ରୋମର ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଯଦି ରୋମ ସରକାର ଜାଣିଥାନ୍ତା ସେ ସମୟରେ, ତେବେ ଏଇ ଚିଠା ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟା ଚିଠି ଧରିକି ସେମାନେ ଏସିଆକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ପାଉଲ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ? ସେ 4ଟା ଚିଠି ରୋମରୁ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ଏଫେସିୟ, ଫିଲିପିଓ, କଲୋସିୟ, ଫିଲେମନ। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ରୋମର ସରକାର, ତେବେ ଏଇ ଚିଠି ଏବଂ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ, ରୋମ ସରକାର ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିସ୍ତାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ରୋମ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ରୋମ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିଠି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଚିଠି ଦେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି। These 4 letters are designated the prison's epistles of Paul. এই 4 ଗୋଟେ ଚିଠାକୁ ପାଉଲଙ୍କର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଚିଠା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ରୋମରେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ କାଇସର ନେରୋଙ୍କ ଶୁଣାଣିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କାରଣ ପାଉଲ ଜଣେ ରୋମର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ରୋମରେ ଥିଲେ, କାହାର ଶୁଣାଣିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ? ସେ କାଇସର। ତେବେ ରୋମର କାଇସର କିଏ ଥିଲେ? ରୋମର କାଇସର, କାଇସର ମାନେ ରୋମର ରାଜାମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ହେଉଛି କାଇସର। ରୋମର ରାଜାମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ କ'ଣ ଥିଲା? କାଇସର ଥିଲା। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ, ଆହୁରି ହେରୋଦ ରାଜା, ହେରୋଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ, କ'ଣ ସେଟା? ଟାଇଟଲ। ଏଇଟା କୋର୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଟାଇଟଲଟା ରୋମର ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? କାଇସର। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ, ତେବେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ହେରୋଦ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଫାରୋ, ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଟା ଟାଇଟଲ। ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ଟାଇଟଲ। ଫାରୋ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଫାରୋ ଗୋଟେ ଫାରୋ ନମ୍ବର 1 ଫାରୋ ମାରିଗଲେ, ନମ୍ବର 2 ଫାରୋ ଆସୁଥିଲେ। ସେମିତି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫ ମରିୟମ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଉଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ? ମିଶରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କୋଉ ହେରୋଦ ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ? କୋଉ ହେରୋଦ ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ? ପିଲାତ କଲେ, ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ହେରୋଦ ମରିଗଲେ, ସେ ଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ ହେରୋଦ ରାଜା କ'ଣ ହେବେ? ଯୋଉ ହେରୋଦ ରାଜା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ମରିଗଲେ। ଦୂତ କହିଲେ ସେ ନ ମରିବା ଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ମିଶରକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେରୋଦ ରାଜା ହେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ? ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହେରୋଦ, ଫାରୋ, କାଇସର ଏସବୁ କ'ଣ? ଏଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇଟଲ। ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ ଏଟା ରାଜା ଗୋତ୍ରର କ'ଣ? ଏଟା ପଦବୀ। କ'ଣ? ଏଟା ପଦବୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି, ପୁରୀରେ ଜଣେ ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆମର ଗଜପତିରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ତାକୁ ବି ଗଜପତି, ସେ ବି ଗଜପତି, ସେ ବି। ତେବେ ଗଜପତି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲଟା ରହୁଥିଲା। କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ଜଣେ ମଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇ ନାମରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ହଉ, ଏଇଠି ମୋର ବେଶୀ ସମୟ ଗଲା। ତେବେ ପାଉଲ କୋଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ରୋମରେ? ଶୁଣାଣି। କ'ଣ ସେଟା? ଶୁଣାଣି। ଯେ ନେରୋ ରାଜା ବା ନେରୋ ସେଠାର କ'ଣ ଥିଲେ? କାଇସର ଥିଲେ। କାଇସରର ଶୁଣାଣିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏ 4ଟି ଚିଠାକୁ 4 ଜଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ କଲେ? ପଠେଇଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପଠେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ these quartermen and their respective places of abode can be identified. এই 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। କେଉଁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲଙ୍କର 4 ଚିଠାକୁ ନେଇକି ଏସିଆ ମାଇନରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? 1
एफाप्रादित एक नंबर व्यक्ति किए एफाप्रादित लेखि पारि ना भाई मैंने टिके कही दौची हैं एफा मु नोट बनई देछि एफाप्रादित बोले जड़े शिष्य थे कार प्रेरित पाउलंकर से फिलिपियर लोक कोठर लोक से इज फ्रॉम द सिटी ऑफ फिलिपाई से कोटर लोक फिलिपी रो लोक है कि भाई मैंने फिलिपियो 4:18 पदरे तांको विषय कह जाइए शीघ्र शीघ्र पढ़ा फिलिपियो 4:18 पदरे कह जाइए हाँ मु सबु पाई अछि मु सब पाई अच्छी पुणी मोर प्रचुर अछि हाँ मु मानकर पठा जाइतबा जेउ सबु विषय तुमानंकर पठा जाइथिबा जो सब विषय एफाप्रादितंक हाँ पाखरु पाई अछि एफाप्रादितंक पाखरु मु पाई अछि से सबु मो पाई यथेष्ट से सब मो पाई यथेष्ट से सबु ईश्वरक निकटरे हाँ तुष्टिजनक सुगंधि नैवेद्य और सुग्राह्य बलि स्वरूप हाँ कौन बोली कहते ये पाउल हैं फिलिपियो 4:18 की ସବୁ ପାଇ ଅଛି हाँ ପୁଣି ମୋର ପ୍ରଚୁର ଅଛି हाँ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପାଇ ଅଛି कौन हाँ ସେଇ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ हाँ ସେଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ସୁଗନ୍ଧି हाँ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ फिलिपियो 4:18 की 17 टिके पढ़ दान सकाशे मु लालायित नुहे हाँ मात्र जो फल द्वारा तुमମାନଙ୍କ हिसाबर जमा पाख अधिकରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ସେଥି ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ठीक अच्छी हैं हाँ 18 तक नाम अछि ମୁଁ ସବୁ ପାଇ ଅଛି हाँ ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରଚୁର ଅଛି हाँ ତୁମମାନଙ୍କର ପଠାଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ हाँ ଏପାଫ୍ରାଦିତଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇ ଅଛି हाँ ସେହି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭ୍ରାତା ସହକର୍ମୀ ସହସେନା ଓ ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସେବକ ଏପାଫ୍ରାଦିତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। धन्यवाद वेरी गुड एठी एफाप्रादितଙ୍କୁ से वार्तावाहक भाव कौन करुले व्यवहार करुले किए प्रेरित पाउल किछि पाइबा पाई कि किछि देबा पाई कौन करुले क्या व्यवहार करुले एफाप्रादित प्रेरित पाउलकर जड़े शिष्य थिले आ फिलिपिय मंडली रे कारबार करबा पाई से तांको कौन करुले विश्वस्त भाव भावुले ये विश्वस्त मणुले आ एफाप्रादितଙ୍କ हस्तरे कौन करा जाइथिला फिलिपिय मंडली को चिठा ओ पठा जाइथिला एडा भाई अनिल जोटा पढ़िले जे कौन कहा जाइछि जे तमानक मध्य को एफाप्रादितଙ୍କୁ पठेबा पाई मु कौन कली आवश्यक मने कली सो एटा हमें देखिलु जे एफाप्रादित तांको जागा कोठर लोक से फिलिपिय नगर लोक तापरे द्वितीय नंबर व्यक्ति होउछंती से तुखिक कौन तांको ना टाइकिकस तांको ना कौन टाइकिकस इंग्राजी रे ओडिया रे तुखिक बोली कर दिया जाइछि तुखिक कोठर लोक एफिसियो नगर रो लोक थिले कोठर थिले से एफिसियो नगर लोक थिले आ एफिसियो अंचल को एफिसियो पुस्तक यांक हाथ रे कौन करा जाइथिला पठा जाइथिला एफिसियो 6:21 पद एफिसियो 6:21 पद मोर विषय हाँ अर्थात मु किपरि अछि यह तुम माने मध्य जे परि जानि पारो हाँ सेति निमंते प्रिय भ्राता और प्रभु को कार्य रे विश्वस्त सेवक जे तुखिक हाँ से तुम माननकु समस्त विषय जणाइबे से तुम्भ माननकु समस्त विषय कौन करिवे जणाइबे से कोटर लोक मु बहुत दुखित कहीं लोक माने तुखिक बोले ना दौना का पिला को
कारले छुआ जन्म तुखिक बोली ना दिंतु भाई भल ना एटा वाई तुखिक जड़े विश्वस्त लोक पावल साक्ष्य दौरान मोर भ्राता बोलिक कहते कौन बोली कहते मोर भ्राता आउ तुखिक से कौन करेंगे तुम मान निकट को जीवे तेबे ये तुखिक से कोटर लोक एफिसियो नगर लोक ठीक अच्छे मैं खाली यहाँ टे इंट्रोडक्शन दूसरी तृतीय नंबर व्यक्ति होती एफाफ्रा तांको ना कौन एफाफ्रा एफाफ्रादित अलगा एपाफ्रा अलगा है कि भाई माने एफाफ्रादित से गोटे शिष्य थिले एफाफ्रा बोली जड़े लोक मध्य शिष्य थिले है भाई माने जॉन आउ जॉन लिविंगस्टोन को गोटे कर दे पारिबा नहीं जॉन बोली जनकर ना अच्छे जॉन लिविंगस्टोन बोली आउ जनकर ना अच्छे सेमती एफाफ्रादित एफाफ्रा ये मैंने दुई जन अलगा व्यक्ति तेबे एफाफ्रा ए कलसियर लोक थिले कोटर लोक थिले कलसियर लोक थिले आउ कलसिय अंचल को पाउल ए एफाफ्रांक हस्तरे कौन करथिले कलसिय चिठाओ प्रेरण करथिले कलसिय 4:12 पद कलसिय 4:12 पद हाँ एफाफ्रा जे तुम मानक मध्यरु जणे तुम मानक नमस्कार जणाउ अछंती हाँ से तो ख्रीष्ट यीशुंकर दास हाँ एवं आपणा प्रार्थना रे तुम मानक निमंते सर्वदा प्राणपण करूछंती हाँ जेपरि तुमे माने सिद्ध ओ ईश्वरक समस्त इच्छा संबंध रे संपूर्ण विशेषज्ञ होई अटल होई रुह धन्यवाद से कहते एफाफ्रा जड़े विश्वस्त सेवक दास से तुमान को सब विषय जनाऊँच माने पाउलंक विषय रे पाउलंकर चिठा और पाउलंकर शिक्षा पाउलंकर चेतना परामर्श पाउलंकर वार्ता से कौन करुले कोटिक नौथिले कलसिय अंचल को नौथिले आ कलसिय पुस्तक चिठा मध्य एफाफ्रांक हस्तरे कौन करा जाइथिला पठा जाइथिला। चतुर्थ व्यक्ति अनिसिम तांको ना कौन अनिसिम अनिसिम एटा भी बढ़िया नाटा अनिसिम बोली क्या देले कौन है अनिसिम है कि भाई माने अनिसिम ये कलसियर जड़े बंदी थिले ये है ए कलसियर लोक हो किंतु कलसियर से कौन बंदी थे है कि भाई माने जदि कलसिय पुस्तक तो मैंने पढ़ तबे जान जे सेठारे जड़े कर्ता एवं दास विषय क्या विषय क्या अनिसिम एवं फिलेमन विषय क्या विषय क्या अनिसिम ए फिलेमन घरे थाई कि कौन करते काम करुले फिलेमन जड़े कर्ता फिलेमन से समय जड़े जनाशुना जड़े धनी लोक थिले तांको घरे कार्य करुले किए अनिसिम तेबे अनिसिम हस्तरे फिलिमन पुस्तक कौन करा जाइथिला पढ़ा जाइथिला फिलिमन पुस्तक का पाखु पठागला ना का पाखु को पठागला फिलिमन पाखु पठाइथिले के पठाइथिले का हाथ रे पठाइथिले अनिसिम अनिसिम कोठी थिले के बंदी को पठाइथिला तांको फिलिमन काहे की पठाइथिले से चोरी करथिला ताकर किसी विषय से चोरी करथिबारो अनिसिम को से कोन करथिले बंदी रे रखिथिले आउ फिलिमन जो बंदी को ताको पठाइले से बंदी रे की अछि प्रेरित पाउल बंदी हेकी थिले से बंदी रे कोन हेइछन्ती माने साक्षात करी सेठी यीशु कृष्णकर सुसमाचार पाउल अनिसिम को देबार अनिसिम से चोर कार्य परित्याग करके से कोन विश्वासी हेले जेतबे से विश्वासी हेइ गले पाउल ताको हाथ रे फिलिमन पाक गुड चिट्ठी पढुछन्ती भाई बहुत बढ़िया स्टोरी में प्रचार करिछि ए विषय रे तो माने भी जानिछ ए विषय रे तबे अनिसिम हाथ रे गोटे चिट्ठी लिखि पठाउछन्ती काहे कि अनिसिम सब स्टोरी
खोलिकी कहले क्या खोलिकी कहले आज्ञा मो प्रभु को पाइली मात्र गोटे पाप स्वीकार करुच्ची आज्ञा मोर कर्तार सुना टिके आउ पर्स रे किसी पैसा थिला काढ़ी मु नहीं जाइथिली बोली कहले कौन बोली कहले मो कर्ता को मु कौन करिछि प्रतारणा करिछि मो कर्तार किसी विषय क्षति करिछि बोली जेतेले पाउल को कहले पाउल तार प्रकृत परिवर्तन विषय रे जानले जे लोकटा कौन है प्रकृत रे परिवर्तन है तेबे फिलिमन निकट को गोटे चिट्ठी से लिखुंट फिलिमन देख तुमर ऋण जमती प्रभु कौन कले क्षमा कले मु तुमको प्रभु निकट को आणली प्रभु वाक्य देली प्रभु तुमको क्षमा देले मु तुमको अनुरोध करुच्ची अनिसीम तुम विरुद्ध में जहाँ भी करो तुम्हें क्षमा करी कौन कर ग्रहण कर जदि तार किसी तुम प्रति बकिया अच्छी मोर हिसाब रे तुम्हें कौन कर पकई दियो मु फेरले तो बुझा बुझी आम मु फेरला पर कौन है तुम्हें केते मत देवार अच्छी कि मु तुमको केते देवार अच्छी सेटा बुझा बुझी है मु तुमको प्रभु परित्राण आणिकी देली आउ केते बाकी पैसा मागिले मध्य तंबू फंबू बिकिकी मु सुझीबी बोलिक कहले किंतु ताकू कौन कर तुम्हें जड़े विश्वस्त दास भाव में कौन कर ग्रहण कर ये चिठीटा लिखिकी कौन कले प्रेरित पाउल क्या हाथ में पठेले अनिसीम हाथ में पठेले आनिसीम नहीं कि फिलिप बाबू मु भावुची फिलिप ए चोर कहीं आसला बोली भाभी ए चोर कहीं आउ थे आसला बोली बोधे भाभी परा फिलिप किए या छाड़देला गुरु प्रभु क्षमा करंतु ए चिट्ठी प्रथम रे पढ़ंतु तापर मते रिसा अगर रागबे सेना ए चिट्ठीटा डगलास आज्ञाटा प्रेचिंग करिसथि ए चिट्ठी प्रथम रे पढ़ंतु तापर मते रागबे सेना तो परा नैतलु हेले निश्चित भाव से चिठा पढ़ला परे प्रभु एटा केडे भूल कली मु पाउल मते जे मु जा द्वारा परित्राण पाई मोर गुरु पठेइचंती आ से कहउचंती जेतकी अनिसीम तुमर बाकी अछंती मोर हिसाब रे कौन कर से सब पकई दियो तेबे फिलिमन चिठा उटा फिलिमन निकट को लेखा जाइथिला एवं यही चिठा मध्य फिलिमन चिठा मध्य कलसीय अंचल रे विभिन्न मंडल रे कौन करा जाउथिला पढ़ा जाउथिला कलसीय एवं गालातीय अंचल रे मध्य चिठी कौन करा जाउथिला पढ़ा जाउथिला तेबे ये बहुत सुंदर स्टोरी अच्छी अनेक समय रे अनेक लोक को आम क्रोधान्वित हो जाओ रागी जाओ किंतु ये स्टोरी जिते पढ़ा आम क्षमा न देकी आम के रही पारिबा नहीं तांको आम ग्रहण न करिकी कौन करि पारिबा नहीं रही पारिबा नहीं बहुत सुंदर विषय एटा तेबे फिलिमन 1:10 पदरे आम देखुछु जे अनिसीम हस्तर से पठा जाउछि हाँ 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 आउ टिके पढ़ी दियो पूर्वर से तुमर अकर्मण्य थिला ताको तुम घृणा कल रागिल हाँ किंतु एबे तुमरो मोहर भयंकर उभयंकर उपकारी होयछि एबे पूर्वर तुमर कौन थिला से अकर्मण्य थिला तुम ए किसी काम को नहीं बोली भाविल ताको तुम घृणा कल तांकर कार्य सकाशु किंतु एबे से कौन है परिवर्तन बंदी को तुम जो बंदी को पठेल से बंदी रे से यीशुख्रीष्ट को कौन कले स्वीकार कले साक्षात कले एबे तुमर पाई भी उपकारी मो पाई मध्य तुम्हें सुना खंडे रखीदे मत से आउ नेबार नहीं तुम्हें टंका पकई देले भी से आउ नेबार नहीं से विश्वस्त हाँ पढ़ो तलको पढ़ो से तो मोर हृदय स्वरूप यीशुख्रीष्ट हृदय प्रेरित पाउल हृदय को जीति देले कोटी बंदी रे हाँ मु ताको आउ थे तुम निकट को पठाऊची
ହଁ ତାହାକୁ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମୋହର ମନ ହେଉଥିଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମିତି ନ ନେଇ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତୁମର ଦାସ ଥିଲା, ତୁମର ପରାମର୍ଶ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ପଢ଼ ପଢ଼। ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ, ହଁ ଯେପରି ତୁମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳାତ୍କାରରେ କଲାପରି ନ ହୋଇ ହୁଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନରେ ହେବ। ହୁଁ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ରୂପେ ନ ପାଇ ବରଂ ଦାସଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ସ୍ୱରୂପେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ହୁଁ ବିଶେଷରେ ସେ ମୋହର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା, ହଁ। ଅତଏବ ଶରୀରରେ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅବା କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନ ହେବ। ହୁଁ ଏଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଜଣେ ସହଭାଗୀ ବୋଲି ମନେ କର, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ମତେ ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କର? ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି, ତୁମେ ପଢ଼। ଏଇଟା ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ପଢ଼ିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ରିଡ୍ ଇଟ୍ ଭାଇ। 18ରେ ସେମାନଙ୍କ କହିଥିଲେ, ହଁ ଯଦି ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ହଁ ବା ତୁମଠା ଜଣି ନେଇଥାଏ, ହଁ ତେବେ ତାହା ମୋ ହିସାବରେ କହିବ। ବାସ୍, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁମର ଋଣୀ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ମୋ ହିସାବରେ କ'ଣ କର? ପକାଇ ଦିଅ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ତେବେ କଲସିୟରେ ଥିବା ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଇଏ ଅନିସିମ, ଆଉ ଅନିସିମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲେମନ୍ ନିକଟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ହଉ, ତେବେ এই କଲସି ଚିଠାରେ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଲସିୟ ଚିଠାରେ ପାଉଲ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲା କି ସମ୍ପର୍କ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପର୍କ। ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଲସିୟ ପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଫିସିଆନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ which is his body। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? This is the invisible church of which Christ is the head। ତେବେ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ତାପରେ କଲସିୟ ପୁସ୍ତକରେ Colossians presents Christ the head of the body, the church। କଲସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। କଲସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭେରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଇଟା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତୁମେ ଯାକ ବୁଝିଯିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ହେଲା ଭାଇ? ହଁ, କଲସିୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି? କଲସିୟ ପୁସ୍ତକରେ କାହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବେଶୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ବେଶୀ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ
Philippians presents Christian living with Christ as the dynamic. ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫିଲିପିଓ 4:3 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେ ସବୁ କରିପାରିବ, ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେଲା କି ଭାଇ? ତେବେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ ଭାଇ? ଫିଲିମନ ପୁସ୍ତକ ଫାଇଲେମନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ପାଗାନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏକ ବିଜାତୀୟ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି? କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବ। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? କେଉଁଠି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି? ଫିଲିମନ ପୁସ୍ତକରେ। ତେବେ ପାଉଲ ଫିଲିମନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଆକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ବିଜାତୀୟ ସମାଜ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିବେ। କ'ଣ ହେବେ? ଜାଣିବେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଫିଲିପିଓ ତାର 1:17-18 ପଦରେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଫିଲିପିଓ 1:17-18 ପଦରେ। ହେଲା କି ଭାଇ ବାରେ? ଆଉ ପଢ଼ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଭାବି ଅସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫିଲିମନ କି? ନାଇଁ, ଫିଲିମନ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ହଁ ଜଣେ ସହଭାଗୀ ବୋଲି ମନେ କର, ହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରି ହଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ହଁ ଯଦି ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ହଁ ବା ତୁମଠାରେ ରଣି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖ। ତେବେ ତାହା ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରଦର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଫିସିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନାରୀ ଟ୍ରିପ୍। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର କେତେ ସେବାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା? ପାଉଲ କେତେ ସେବାଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ? 3ଟା ସେବାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି, ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଥାର୍ଡ଼ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ଆଙ୍କର 3 ସେବାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ତେବେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଟ୍ରିପ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହେଲା ଭାଇମାନେ? ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଆଫ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ 18 months in Corinth, ସେ
he visited Ephesus with Aquila and Priscilla. ତେବେ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତିୟରେ 18 ମାସ ରହିଲେ। କେତେ ମାସ ରହିଲେ? 18 ମାସ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ? 2.5 ବର୍ଷ। କେତେ? 2.5 ବର୍ଷ। ବର୍ଷେ ଅଧେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? କରନ୍ତିୟରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 18:11 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 18 ମାସ 2.5 ବର୍ଷ। How many years he stayed in Corinth? Philip, whenever I am asking in English, you have to see me. How many months he spent in Corinth? 18 months. କେତେ? 18 ମାସ। ପ୍ରେରିତ 18:11 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହଁ 1.5 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 1.5 ବର୍ଷ। 18 months। କେତେ ମାସ? 18 ମାସ। ଆଉ 18 ପଦରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଲା ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କାପୁଲ ସହିତ ସେ ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାପୁଲ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆକ୍ୟୁଲା ପୁରୁଷ ଲୋକ, ପ୍ରିସ୍କିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଗରୁ। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟା ନା ଗ୍ରୀକ୍ ନାମ। ଏଇଟା ଏମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲା ଭାଇବାରେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, Paul stayed there only a short time but promised to return again. ପାଉଲ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ରହିଲେ। କୋଉଠାରେ? କୋଉଠି? କରନ୍ତିୟରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 18:19-21 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ପାଉଲ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ 4th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, Aquila and Priscilla remained in Ephesus where God led them to instruct a powerful Bible teacher named Apollos. ହେଲା କି ଭାଇ ମାନେ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପାଉଲ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନ? କରନ୍ତିୟ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଲା ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। କ'ଣ କରି ଗଲେ? ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ। କେଉଁଠି ରୁହ? ଏଇଠି ରୁହ। କେଉଁଠି ରୁହ? ନା ଆପୋଲୋଙ୍କ ଘରେ ରୁହ। ଆଉ ଆପୋଲୋ ଜଣେ ସେ ସମୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଭଲ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ଆପୋଲୋ। ଆପୋଲୋ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାଉଲଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ପାଠ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ଆକ୍ୟୁଲା ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଠି ରହିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇନଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେମିତି ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା କି ଭାଇ ମାନେ? କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ୟୁଲା, ପ୍ରିସ୍କିଲା। କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ? ପାଉଲ। ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ସେ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ରହିଲେ? ଏଫିସିଓ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କଥା ପଡ଼ିଛି? ଏଫିସିଓର କଥା ପଡ଼ିଛି। ଏଫିସିଓରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ହେଲା କି ଭାଇ ମାନେ? ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ରହିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଫିସିଓରେ ରହିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କରନ୍ତିୟ ନୁହଁ। ଆମେ କରନ୍ତିୟ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ କହିଦେଲେ, ନାହିଁ, କରନ୍ତିୟ ନୁହଁ। ସେଇଟା କେଉଁଠି? ଏଫିସିଓରେ ରହିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ
ପ୍ରେରିତ 18-24-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ୟୁଲା ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ 18-24-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପଢ଼ିଦିଅ ଟିକେ ସେଇଟା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପୋଲୋ ନାମକ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ହଁ ଏଫେସକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ହଁ, ସେ ସୁବକ୍ତା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଚିଂ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଲୋକ ଥିଲେ। କେଉଁଠାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ହଁ, ତାପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ କାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ? ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ। କୋଉ ଯୋହନ? ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ହିଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇନଥିଲେ। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ନୂତନ ନିୟମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ହଁ, ପଢ଼ ସେଟା। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକ୍ୱିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଭଲ ପ୍ରଚାରକଟା। ତାପରେ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆହୁରି ଆକ୍ୱିଲା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମଠୁ ରୁହ ବାବୁ, ଆମଠୁ ରୁହ। ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ ଏ ବେଟର ୱେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ୱିଲା ଏବଂ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଜାଣିଲେ। ବୋଧେ ଏଇ କାରଣ ସକାଶୁ ପାଉଲ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେ ଏଇ ଆପୋଲୋସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସଜାଡ଼ିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ସଜାଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା। Paul returned to Ephesus during his third missionary journey and stayed there 3 years. ତେବେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସେବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 3 ବର୍ଷ ସେ ରହିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ? 3 ବର୍ଷ ସେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 8-10 ପଦ ଏବଂ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସେବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ କେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଫେସିୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା, କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେ ସମୟରେ? 3 ବର୍ଷ ସେ ସେଠାରେ ରହି 3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଭାଇମାନେ, ସେ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ? TBI, ତୁରାନ୍ ବାଇବେଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ତୁରାନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ବାଇବେଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାଇବେଲ କଲେଜ ଥିଲା। ସେଇଠି ପାଉଲ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 3 ବର୍ଷ।
एटा केते मिशनरी जर्नी रे आसले बैक आउथले कले तृतीय सेवा यात्रा समय रे सेटा प्रेरित 19 8 रु 10 प्रेरित 20 रो 21 पद लिखा जाइछि 31 पद लिखा जाइछि हला के भाई बने His stay in Ephesus was marked by 3 noteworthy events. एपिसियो रे पाउलंक रहणीर 3 गोटी उल्लेखनीय घटना घटी। एपिसियो रे जेतले रहिले 3 वर्ष ए 3 वर्ष मध्य 3 गोटी अति बड़ बड़ घटना सेठी घटी थिला। आ से जो उल्लेखनीय घटना संपर्क में तुम मानक कहवाई चाहूँगी जे कौन कौन घटी थिला। एक ए द डिसाइपल्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट एपिसोड बाप्तिजिक जोहनों शिष्य मानकर घटनावली बाप्तिजिक जोहनों शिष्य मान घटना अर्थात बाप्तिजिक जोहनों शिष्य मान सहित कार साक्षात होता कार साक्षात होता पाउलंक साक्षात होता। प्रेरित 19 1 रु 6 पद पर्यंत लिखा जाइछि जे बाप्तिजिक जोहनों शिष्य मानक सहित साक्षात है। प्रेरित 19 1 रु 12 जाए प्रकृत लिखा जाइछि किंतु जदि 1 रु 6 पद जाए पढ़ा आमे जानी पकेबा जे कौन सब घटी थिला सेठी हैला कि भाई माने बाप्तिजिक जोहनों शिष्य माने कौन ए माने पवित्र आत्मा जे आसीचंती ए विषय रे मालूम नहीं पता नहीं था क्या नहीं था मालूम नहीं they didn't know that the Holy Spirit was sent by Jesus Christ to the church. मंडली मध्य को जो पवित्र आत्मा को पठा जाइछि ए विषय रे से माने अज्ञात थिले कि अज्ञात थिले जोहन को जोहन एटा बाप्तिजी को जोहन शिष्य माने पढ़ी दियो नले टिके एक रुछ हाँ हाँ नहीं प्रेरित 19 रो 1 रु पढ़ो अपोलो कोरिन्थरे थिबा समय अपोलो कोरिन्थरे थिबा समय रे पाउलो पूर्व अंचल दे यात्रा करी एफिसियो नगर को आसी केतेक शिष्यों को देखा पाइले से सेमानकु पचारले बाबू माने तुमे बढ़िया बढ़िया दुसुच स्मार्ट दुसुच आउ क्रिश्चियन लोग पर दुसुच हाँ विश्वास करबा समय रे कोन तुमे माने पवित्र आत्मा को विश्वास करबा समय रे कोन तुमे पवित्र आत्मा को पाइथिलो से माने ताको उत्तर देले हाँ ना पवित्र आत्मा जे दत्त होय अछंती ताहा सुधा हमें माने सुनी ना आज्ञा हमें तो विषय जानी न आज्ञा पवित्र आत्मा जे आसीचंती सेटा मध्ये हमकु कोन नाही जणा नाही से माने कन्फेस करी कहि देले जे पवित्र आत्मा को हमें आदो जानी ना हमें पाई ना हूं ता माने से माने कार शिष्य थिले पुरातन नियम रो शिष्य माने से माने थिले हैला एटा होसी this time was the transitional time of the Old and New Testament. नूतन और पुरातन और नूतन नियम रो ट्रांजिशनल टाइम ट्रांजिशनल माने समय रो परिवर्तन एठी घटुते जुगर कोन होची एठी जुग कोन होची कोंतो मते परिवर्तन ट्रांजिशन पुरातन नियम और नूतन नियम रो घटना एठी घटुची हैला के भाई माने सेटा को ट्रांजिशनल पीरियड बोली कह जाए को पीरियड बोली कह जाए ट्रांजिशनल टाइम हैला कारण बाप्तिजिक जोहन को शिष्य माने पवित्र आत्मा किए आसीचंती जानी ना ता माने सेठी पुरातन नियम रो आ नूतन नियम रो ट्रांजिशन आसुची कोन आसुची परिवर्तन आसुची ठीक अछि तेबे बेसी पढ़ा दरकार नहीं बहुत पॉइंट्स अच्छी से प्रथम घटना कौन है सेठे उल्लेखनीय घटना ना पाउल का सहित मिशुचंती बाप्तिजिक जोहनों शिष्य मान सहित भेटुचंती जो माने कि पवित्र आत्मा जे आसीचंती आ पवित्र आत्मा जे कार्य करुचंती से मानकु जणा नथिला
तेबे भाई पढ़ले जेतेबेले पाउल सेमानक उपरे हस्तार्पण करते सेतेबेले सेमाने कौन पाइले पवित्र आत्मा को पाइले। नूतन नियम रे 3टा जगार पवित्र आत्मा आसवा विषय कह जाइछि। पवित्र आत्मा दान दिया विषय कह जाइछि। कोटि कोटि किए कहि पारे? 1 प्रेरित 2 अध्याय, प्रेरित 19 अध्याय, आ गोटे प्रेरित पुस्तक रो ही कह मते, आ गोटे प्रेरित 10 अध्याय है कि भाई मैंने ठीक अच्छी वंडरफुल। तो प्रेरित 2 अध्याय रे क्यों मान को पवित्र आत्मा को दान दिया गया? प्रेरित 2 अध्याय रे क्यों मान को पवित्र आत्मा को दान दिया गया? तो पवित्र आत्मा क्यों मान को ऊपर को आए से दिन लॉजिकल क्वेश्चन, क्यों मान को ऊपर को आसे गोटे दल लोक को ऊपर को आसे से दलर ना कौन? जिहुदी किए सेटा? कारण पेंटिकस्ट दिवस रे जिहुदी लोक माने जमा होइथिले। पेंटिकस्ट दिवस कार पर्व? जिहुदी मानकर पर्व। जिहुदी मानक ऊपर को प्रेरित 2 अध्याय रे पवित्र आत्मा आसीथिले। प्रथम रे जिहुदी मंडली स्थापन होइथिला। प्रथम रे की मंडली स्थापन होइथिला? जिहुदी लोक मानकर मंडली प्रथम रे स्थापन होइथिला प्रेरित 2 अध्याय रे। प्रेरित 10 अध्याय रे आउ थरे पवित्र आत्मा को दान, पवित्र आत्मा को आउ गोटे ग्रुप को दिया जाउछि। केउ मान को दिया जाउछि सेठी? अणजिहुदी मान को। वेरी गुड। अणजिहुदी किए? अणजिहुदी किए? सेठी जनकर नाम लिखा जाइछि कर्नेलियो। कर्नेलियो होचंती जने रोम रो लोक। से शत सेनापति भाबरे कोन करथिले? कोन करथिले? कार्य करुथिले। से दान देबारे धर्मकर्म करिबारे माहिर थिले, किंतु पवित्र आत्मा को दान से पाई नथिले, परित्राण पाई नथिले। परित्राण न पाई धर्मकर्म करिबाटा को जिसाय भविष्यत वक्ता कौन कहउचंती? कौन? असुचि वस्त्र बोली कहउचंती। भलो काम करुथिले, जने दानशील व्यक्ति थिले कर्नेलियो, किंतु पवित्र आत्मा को पाई ना। अर्थात परित्राण पाइले जने लोक पवित्र आत्मा को पाती। परित्राण आ पवित्र आत्मा पाइबाटा एटा गोटे इवेंट, गोटे दिन घटना। केते दिन घटना एटा? सेम इवेंट। एटा कैरिस्मेटिक डॉक्ट्रिन को जीव माने पवित्र आत्मा आ आ आ आ, आ बोले रचना कर देबे गीत। पवित्र आत्मा आ बोले कहि दो गाउ। पवित्र आत्मा केबे जने लोक प्राप्त होती? द डे ऑफ salvation, the day of the moment of salvation, the moment of salvation he is been given the Holy Spirit from God. परमेश्वर पवित्र आत्मा को दान से दिन ताको दिया गला जो दिन जने लोक परित्राण पाउछि। पवित्र आत्मा केतक कारिस्मेटिक लोक माने कहउचंती प्रतिदिन पवित्र आत्मा आसब। पवित्र आत्मा आसले बाळ पुणी टांकरी जीव। कोन हे जीव? गोटे बुढ़ा थिला मु जाने ताको प्रदीप बाल टांकरी गला मते बाल टांकरीले सेटा पवित्र आत्मा आसीबाटा नुह। दैट इज योर इमोशन। सेटा तुमर कौन? तुमर भाव प्रवणता। सेटा पवित्र आत्मा केबे आसीचंती? सकाळ डिवोशन अनुसार नूतन नियम रे पवित्र आत्मा आसिले केते काल रहिबे? का सहित रहिबे? बाल टाकरी गले। प्रदीप पिला लोक हेले मध्य हठात भटकेबे नहीं। पवित्र आत्मा जो दिन आपण जीशु को विश्वास करूछंती से दिन पवित्र आत्मा कौन करती? आपणकर अंतर रे रेसिडेंट करती। रेसिडेंट माने बसा माने हला के भाई माने कौन बात एटा देखुछु को पॉइंट रे थिबा समय रे 3 गोटी अति गुरुत्वपूर्ण घटना घटी थिला। प्रथम घटना बाप्तिजिक जौन शिष्य मान सहित साक्षात है। पवित्र आत्मा दान से
देले से है भाई बारे द्वितीय घटना वर्तमान द डिविनेशन ऑफ स्केबास सन है स्केबास सन डिविनेशन ऑफ स्केबास सन रो अर्थ स्केबार पुत्र मानक घटनावली स्केबा बोली जड़े लोक थिले जड़े भुतुड़िया थिले कौन थिले हाँ से भविष्य वक्ता बोली कहूतिले से स्केबांक पुत्र मानक ऊपर माने विषय रे गोटे घटना घटी थिला प्रेरित 19:13-20 के जने पढ़ी दियंतु किंतु भ्रमणकाले द्वितीय भुतुड़े मानक मध्यरु केतेक जन मध्य दुष्ट आत्मा लागि ମାନଙ୍କ ଉପରେ प्रभु यीशुଙ୍କର नाम उच्चारण କରିବାକୁ प्रवृत्त होई କହିଲେ जो यीशु को पाउल प्रचार କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରାଣ ଦେଉଛି ପୁଣି ସ୍କେବା ନାମକ ଜଣେ ଯହୂଦୀୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କ 7 ପୁତ୍ର ଏପରି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ମାତ୍ର ତୁମମାନେ କିଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା ଯେ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ଓ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲେ। आश्चर्य विषय है तेबे स्केबांकर पुत्र माने जानी थिले जे जीशुंकर नाम धरले भूत माने छाड़िबे तेबे जीशुंकर नाम प्रयोग करने चेष्टा कले कौन कले जीशुंकर नाम प्रयोग करने जीशुंकर ना रे तुमको दौची बोली कहबारु से भूत माने कहले आमे जीशु को जानू आओ काकी जानू आमे तमे के मु जानि नै बोली आमे जानि ना बोली कहले हेले लाज लागिथिबो कि नै मानकू किने कथा कहले रे बापा ए बादे आमे तो जीशु को ना रे एटा कहलु तुमको आमे जानिनु बोली कहली तापर से भूत आत्मा माने एमान को ऊपर को मारी पड़बार से माने उलंघ होई कि दौड़ी ने लिखा जाय माने सेटा व्याख्या करी हबो नै ए गोटे घटनाटा घटी थिला भाई এই কথা এফেসী নিবাসী যুবদীয় গ্রিক সমস্ত জানিলে हां সেতরে সমস্ত বৃদ্ধ হলে আর প্রভু যিশুଙ୍କ নাম মহিমিত হোক লাগিলা नायर बापा ओ कारण जीशु को ना धरबा नै बोली भाबिते तापर धरले असले भूत सामना रो कारण धरि गले परित्राण न पाई कि धरि गले पोस्टमा जागृत परित्राण प्राप्त लोक आका भूत को धमकाइबा को पड़िबो परित्राण न पाई थिबो तो टिके असुविधा बी केयरफुल बाइबल रे अनेक जगह आमे देखुछु जे भूत आत्मा उल्टा आक्रमण करिया पई चेष्टा करे तापरे तारेणी जो जगार हेले ए एफिसियो नगर देवता किए थिला डायना मु बेले बेले ढाइनी बोली कहि दे कोन ढाइनी माने भूत आम भाषा रे डाणी आम भाषा रे ढाइनी बोली कहि तबे डायना देवता रो से माने पूजा करूथिले तबे डायना रो केतेक प्रशंसक थिले डायना को पक्ष समर्थन करूथिले से माने सेठी गोटे घटना घटला पाउल प्रचार करबा समय रे प्रेरित 19 अध्याय 21 रु 41 पद मध्य रे लिखा जाइछि टिके पढो एही सम 21 रु एही समस्त विषय शेष होला उतारे एही समस्त विषय शेष होला उतारे पाउल माकिदोनिया ओ आखाया रे जेरूशलेम को जीवा को मनरे स्थिर कले कहिले सेठाକୁ ଗଲା ଉତାରେ ମତେ ରୋମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିମୋଥି ଓ ଏରାଷ୍ଟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାକିଦୋନିଆକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ଆପେ କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଆରେ ରହିଲେ
ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ମହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଠିଲା, এই মার্গ বিষয়ে মহা গণ্ডগোଳ ହେଲା। ହଁ, କାରଣ ଦିମିତ୍ରିୟ ନାମକ ଜଣେ କାରଣ ଦିମିତ୍ରିୟ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆର୍ତେମିର ରୌପ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆର୍ତେମିର ରୌପ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆର୍ତେମି ଦେବତା ଡାଏନାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆର୍ତେମି ଦେବତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏ ମଝିରେ ଗଣେଶ ପର୍ବ ଅଛି, ଦେଖ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିମିତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆର୍ତେମିର ରୌପ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା। ହଁ, ପୁଣି ଶିଳ୍ପକରମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ କରାଉଥିଲା। ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ଯେମିତିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଆଉ ମାଟି ଫାଟି ଇଟା ନାହିଁ, ମାର୍ବଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର। ସବୁ ଭାରତର ଟଙ୍କା ସବୁ ସେଠି ପୋଷଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ। ହଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଁ, ଓ ସେହି ବ୍ୟବସାୟର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ମହାଶୟମାନେ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଦେବତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହି ଏହି ପାଉଲ କେବଳ ଏଫେସରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଆସିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ବୁଲାଉଅଛି। ହଁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ଦୁର୍ନାମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାଦେବୀ ଆର୍ତେମିକୁ ସମସ୍ତ ଆସିଆ ଓ ଜଗତଯାକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଓ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଗ୍ଳାନି ସୁଦ୍ଧା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ, ଏଫେସୀୟମାନଙ୍କର ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତେମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବୀ। ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ, ଆର୍ତେମୀ ଜୟ, ଆର୍ତେମୀ ଜୟ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ ତଳକୁ। ଏଥିରେ ନଗରଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ହଁ, ଏକ ଯୋଗରେ ପାଉଲଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ହଁ, ମାକେଦୋନିଆର ଗାୟ ହଁ, ଓ ଆରିସ୍ତାର୍ଖଙ୍କୁ ଧରି ହଁ, ବଡ଼ ବେଗରେ ରଙ୍ଗଭୂମିକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଏଥିରେ ପାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଆସିଆର ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ ଜଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିବାରୁ ଲୋକ ପଠାଇ ରଙ୍ଗଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଦୁଃସାହସ କରି ନ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ କେହି କେହି ଏ କଥା, କେହି ବା ସେ କଥା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସଭା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ କାହିଁକି ଏକତ୍ର ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ଆଗକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରୁ ଲୋକସମୂହ କେହି ତାକୁ ମତାଇଲେ। ସେଥିରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହସ୍ତରେ ସଂକେତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଫେସୀୟମାନଙ୍କର ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତେମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବୀ। ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ, ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରଡ଼ି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୋଟେବୁଲ୍ ଘଟଣାଟା ଯେଉଁଟା ଘଟିଥିଲା ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏଫେସୀୟରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। 3ଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? 1, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ କି ପାଇନଥିଲେ। 2, ହଁ, ସ୍କେବାର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ନେଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଭୂତମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଉଲଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତମକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ଭୂତମାନେ, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ମାଥ୍ୟୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବେଳ ନ ହଉଣୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଲ? କିଏ କହିଲେ ଏ କଥା? ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା।
तामाने भूत माने मध्य जीशुख्रीष्ट को जानती। मु थरे विश्वास उपर प्रचार करी जे विश्वास तीन प्रकार गोटे हला कौन डिमोनिक फेथ आउ गोटे हला डिमोलेशन फेथ आउ गोटे हला डायनामिक फेथ। थरे मु ए विश्वास उपर प्रचार करथिली डिमोनिक भूत माने मध्य विश्वास करती विश्वास भूत मान परिबळे हुए लोक मान आज विश्वास करबे काल की नाही भूत माने मध्य तापरे डिमोलिशन जोटा कि उजुड़ी जीवा विश्वास बेले बेले विश्वास कोन हुए नष्ट आउ गोटे डायनामिक फेथ माने जोटा कि सुदृढ़ विश्वास सेटा आमे मुथरे कही थी है कि भाई बने तबे ठीक अच्छी। तृतीय विषय है डायना देवता को केंद्र करी जो घटना घटी थिला। पॉइंट नंबर 7 व्हाइल इन एफेसस ही राइट्स फर्स्ट एंड सेकंड कोरिन्थियंस जेतले पाउलो जेतले एफिसियो रे थिले से समय प्रथम और द्वितीय कोरिन्थिय पुस्तक से लिखिचंती। जदि आमे प्रथम कोरिन्थिय 16 अध्याय 8-9 पद देखिबा सेठारे पाउलो लिखिबा विषय कहा जाइछि हैला भाई बा नहीं। 8 नंबर पॉइंट ही आल्सो वर्क्स मेनी मिराकल्स एफिसियो रे थिबा समय ने पाउलो अनेक आश्चर्य कर्म सबु कले प्रेरित 19:12 पद। 9 नंबर पॉइंट हिज लेटर विजिटेड बाय द एफिसियंस एल्डर्स ड्यूरिंग ए layover at Miletus and route to Jerusalem परे से जेरुसलाम जाउथिबा समय रे जेतले मिलित द्वीपरे किछि समय रहिले सही समय रे एफिसियरु प्राचीन माने आसी तांकु भेटिथिले। कोटे भेटिथिले एफिसियर कोट के माने प्राचीन माने कोटे भेटिथिले पाउलो को मिलित द्वीपर भेटिथिले। कोटे भेटिथिले मिलित द्वीपर भेटिथिले। आ से पदटा आमे देखुछु प्रेरित 20 अध्याय 16 रु 38 पद पर्यंत आमानकर से जेरुसलाम एफिसियो छाड़ी के जेरुसलाम जाउथिले। जेरुसलाम जिबा समय रे मिलित द्वीप बोली गोटे द्वीप थिला सेठी से हाल्टिंग कले। कोन हाल्टिंग माने रहिबा विश्राम नेबा किछि समय पाए किछि दिन पाए से विश्राम नै थिले। सेही समय रे एफिसियर प्राचीन मान से डके से मान से तो कोन करिया पाए कथावार्ता करबा पाए सेटा परे तो माने पढ़ी करी देखिबो प्रेरित 20 अध्याय 16 रु 38 पद मध्य लिखा जाइछि। 10 नंबर पॉइंट इट इज थॉट दैट दिस एपिजल मे बी रेफर्ड टू बाय पॉल इन कॉलोसियंस। तबे प्राचीन मान को डकई कि पाउलो कौन कले से एफिसियो पुस्तक बा एफिसियो चिठा संपर्क से मान को कौन करथिले परामर्श देइथिले। एफिसियो पुस्तक कौन करिवो सबु जगह रे पाठ करिवो व्यवहार करिवो ए कथा का को डके कहिथिले एफिसियो मंडली रो प्राचीन मान को डके कि से मिलित द्वीप जे थिले से मान कौन कले परामर्श देले कोन ए चिठा हो एटा मु लिखिछि एठारे परमेश्वरंकर मंडली संपर्क रे लिखा जाइछि। मंडली मध्य केमती आचरण करबा को पड़िबो ख्रीष्ट जीशु किए से विषय रे लिखा जाइछि। एटा कोन करबो तुमे व्यवहार करबो एटा मु बहुत परिश्रम करके लिखिछि। एटा रे ईश्वरकर वाक्य अछि सेटा काबू डाकी कहले प्राचीन मान कोटि के डके कहले मिलित द्वीप कोटि के while he was in Miletus resting for a while किछि समय से विश्राम नउथिले सिटी से समय रे ए काम हेइथिला। तापरे 11 नंबर पॉइंट Ephesus is the only New Testament church to receive letters from
more than one Bible writer. ତେବେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ନିୟମର ଏକମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପାଇଥିଲା। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇମାନେ? ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇବେଲ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ ହେଇଥିବେ ସେଇଟା? କିଏ କିଏ ହେଇଥିବେ? ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇବେଲ ଲେଖକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ। ଏକ ତ ପାଉଲ, ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। କିଏ? ଯୋହନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 7 ପଦ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର? ଯୋହନ। ତେଣୁ 2ଟା ରାଇଟର୍ସ ଏଇ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12 This church had more famous preachers than any other church in the New Testament. ହେଲା ଭାଇମାନେ? ନୂତନ ନିୟମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ବାସ୍ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ସବୁ ଥିଲେ। ହେଲା? ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଉଲ, ଆପୋଲୋ, ଯୋହନ ଓ ତିମୋଥି। ଏ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ବିଶେଷ କରି ଏଫିସିୟ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ Ephesian is the Joshua book in New Testament. ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମର ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମର କ'ଣ? କାହିଁକି ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଏଠି ସମାନ କରାଯାଇଛି? କାହିଁକି ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କିଏ କହିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକରେ। ଆମେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରିକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅ ବୋଲିକିରି ଏଫିସିୟ 6ର 11 ଆଉ 13 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। କି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା? ଜିଓସିଓ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ସେ? ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ହିଁ ତମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିଓକୁ ଏବଂ ଜିଓସିଓକୁ ସମାନ ପୁସ୍ତକ ବୋଲିକି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଓକେ? ହଁ। ତେବେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇକି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଇକିରି ଏଫିସିଏନ୍ସ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା କି ଭାଇମାନେ? ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଚାପ୍ଟର 1 linked to a body। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶରୀର ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 2 ଅଧ୍ୟାୟ
ठीक अच्छे 2 एफिसियो 2 1 23 पद पढ़ंतु 1 23 पद पढ़ंतु ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ सेई मंडली ताहांकर की स्वरूप ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ शरीर स्वरूप ଅର୍ଥାତ୍ अर्थात ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା सेई मंडली ताहांकर कौन स्वरूप शरीर स्वरूप ता माने एक अध्याय रे विशेष करिकरी को विषय रे वर्णना करा जाइछे मंडली को ख्रीष्टंकर शरीर बोलिकरी व्याख्या करा जाउछि 2 अध्याय एफिसियो 2 अध्याय लिंक टू ए टेम्पल एफिसियो 2 अध्याय रे मंडली को मंदिर बोलिकरी कहा जाए मंडली को मंदिर उपरे वर्णना करा जाइछि बा मंदिर उपरे आधारित अटे मंडली गोटे मंदिर सदृश्य से कथा 2:21 पद रे कहा जाइछि ତାହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଯମ ହୋଇ हाँ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। धन्यवाद पवित्र कौन पवित्र मंदिर स्वरूपे वृद्धि पाउअछि एठी ख्रीष्टंकर शरीर जे एक पवित्र मंदिर से मंदिर को आधार करिकरी 2 अध्याय रे पाउल कौन करुछंती व्याख्या करुछंती तेबे चैप्टर 3 रे तृतीय अध्याय रे एक निगूढ़ तत्व उपरे कहा जाइछि लिंक टू ए मिस्ट्री एफिसियो 3 अध्याय रे को विषय रे कहा जाइछि निगूढ़ तत्व विषय कहा जाइछि निगूढ़ तत्व माने कौन भौणी माने निगूढ़ तत्व माने कौन गुरुत्वपूर्ण किंतु निगूढ़ तत्व माने एक्चुअली कौन है व्हाट इज मिस्ट्री गभीर विषय ठीक गभीर गुरुत्वपूर्ण विषय ठीक अच्छे किंतु निगूढ़ तत्व माने कौन प्रकृत में निगूढ़ तत्व क्या कह जाए को विषय को कह जाए निगूढ़ तत्व जहाँ पुरातन नियम रे गुप्त थिला पुरातन नियम रो भविष्य वक्ता माने पुरातन नियम रो सेवक माने से माने लेखुथिले किंतु सेटा सेमानकु प्रकाशित से माने लेखुथिले देखो जोड़े कन्या गर्भवती हो एक पुत्र प्रसव करिवे बट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट से कौन लेखुछथि सेटा जानि नथि सेटा नूतन नियम से जोटा लेखिथिला सेटा सत्य ता माने जहां पुरातन नियम रो भविष्य वक्ता मानकर दृष्टि रे गुप्त थिला किंतु नूतन नियम रे प्रकाशित हैला सेटा को निगूढ़ तत्व बोली कौन बोले कहा जाए निगूढ़ तत्व माने प्रकाशित हैला सेटा होছে निगूढ़ तत्व जिसाया भविष्य वक्ता लिखिले मिखा भविष्य वक्ता लिखिले मिखा भविष्य वक्ता तो लिखिदेले कौन बोले कहले आ से जीशु बोलबा लोक कोटे जन्म हबो बेथलेहेम रो उपरातारे जन्म हबो से जगार ना गा सब काज केमती आइ बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे वर राइट से माने पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित है कि कोन करथले लिखि दउथिले कि से घटनाटा घटी नथिला आ से माने जानि पालु नथि सेही विषय जो समस्त जहाँ नूतन नियम रे प्रकाशित हैला सेटा होछि निगूढ़ तत्व जोटा कि पुरातन नियम रे ढंका हैथिला किंतु नूतन नियम रे से ढांकुणीटा इट वाज veiled in the old testament but it was unveiled in new testament हैला कि भाई माने जहाँ पुरातन नियम रे गुप्त थिला नूतन नियम रे प्रकाशित हैला सेटा होछि कोन निगूढ़ तत्व ठीक अच्छे तेबे तृतीय अध्याय को विषय आधारित अटे गुड
ସେଇଟା 3ର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଫିସିଓ 3ର 4 ପଦରେ। ଯାହା ପଢ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହଁ ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇପାର। ହଁ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋର ପରିଚୟ ପାଇପାର ହେଲା। ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଗଭୀର କଥା ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। 4th ଅଧ୍ୟାୟ ଲିଙ୍କ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନ୍। 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ପୁରୁଷ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। 4th ଅଧ୍ୟାୟ ନୂତନ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ହେଲା କି ଭାଇ ବୋଲେ ଏଫିସିଓ 4 13 ଆଉ 24 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ନୂତନ ପୁରୁଷ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉ? ନୂତନ ହେଉ। 2 Corinthians 5:17 Ezekiel 36:26 ଆମକୁ ନୂତନ ଆତ୍ମା ନୂତନ ହୃଦୟ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଦିଆଯାଏ। We become new in Christ। ଏଫିସିଓ 4:13 ପଦ 24 ପଦ। ଶେଷରେ ଯେପରି ହଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ ହଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ, ନୂତନ ପୁରୁଷ ହେଉ। ହଁ 24 ପଦ ସାର୍। 24 ପଦ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର କ'ଣ ପବିତ୍ରତାରେ ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ହଁ ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ନୂତନ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲିଙ୍କଡ ଟୁ ଏ ବ୍ରାଇଡ୍। 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କେଉଁଟା? 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? କନ୍ୟା। କନ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିବ? ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିଦେବ ପାଟିକିନା। କନ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭେର୍ଜିନ୍। କ'ଣ ସେଟା? ଭେର୍ଜିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି ଅଛି ଭେର୍ଜିନ୍। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭେର୍ଜିନ୍। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଇଡ୍ ବୋଲେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଛି ବିବାହ ବେଳକୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ବିବାହ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବ୍ରାଇଡ୍। ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯେମିତି କନ୍ୟାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ସାଇ ସାଇ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ରାଇଡାଲ ଟାଇମ୍। ତାର ବ୍ରାଇଡାଲ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ସେଟା? ବ୍ରାଇଡାଲ ମାନେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝିଅକୁ ବ୍ରାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅର 3ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୁମାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାଇଡାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇଫ୍। 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏଫିସିଓ 5:25 ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହଁ ସେ ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଇଦେଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସୋ ଏଇଠି ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ରାଇଡାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା ଭାଇମାନେ। Chapter 6 ଲିଙ୍କ ଟୁ ଏ ସୋଲଜର, ଏକ ସୈନିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବିଷୟରେ, ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। 6:11 ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ହଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଗତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ
ହଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ତୁମମାନେ ଯେପରିକି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ କ'ଣ କର? ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅ। ଏଠାରେ ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ସେନା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୈନ୍ୟ, ଆମମାନେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଜି। ଆହୁରି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ନେବି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଯିବି, ହେଲା କି ଭାଇ ଭାଇ? ତେବେ ଏବେ ବି ଅଛି ନୋଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲା।